Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis Slimane Bahdoud, le président de l'Association nationale pour le développement du tourisme durable. Nous avons convenu à assurer plusieurs sorties concernant les premiers objectifs de notre association et de valoriser tout ce qui est patrimoine dans le tourisme durable, à savoir les oasis, les plages, les montagnes, les hautes vallées, les pays un peu reculés pour donner plus de développement du tourisme rural. Et dans cet objectif, nous avons convenu à se réunir avec nos chers amis de la région Guelmi-Mouadnout. Et ceci a eu la date de notre rencontre dans la région de Ouadnoun, qui est du 17 au 19. Et nous avons pu visiter plusieurs oasis, surtout l'oasis de Amtoudi, la région de Tarjist, la région de Taïd Dalt, et nous avons aussi prévu de visiter la région de la plage Blanche, qui est très réputée pour la randonnée côtière, mais hélas les conditions météorologiques n'ont pas pu nous aider à visiter cette région. Et nous avons pu rencontrer plusieurs partenaires, surtout les propriétaires des gîtes, des auberges, des fermes d'hôtes, et surtout dans les oasis, chez notre ami Hassan Ofrir, à qui je peux exprimer mes sincères remerciements, surtout de tout ce qu'il a préparé pour notre visite. Et dans ce cadre, nous avons aussi pu parler de notre prochaine rencontre et aussi de notre plan d'action. Et je peux remercier tous les gens qui ont participé à cette rencontre, qui ne sera pas la dernière, mais nous avons plusieurs régions à visiter, surtout la région du Nord, la région du Centre et la région de Dar'at Filalt. Tout le pays a arrêté tout ce que nous pourrons faire pour ces régions, surtout signer des partenariats dans le tourisme durable. Et je vous remercie. أحمد كسيري السباعي، الرئيس الشرفي للتأسيس ديال الجمعية المغربية لتنمية السياحة المستدامة. الجمعية المغربية لتنمية السياحة المستدامة تأسست نهار 3 يوليوز. كانوا الأهداف ديالها الأسمى، الهدف الأولي الأسمى هو الاشتغال على عرض سياحي وهيكلة ديالو في جميع الجهات ديال المغرب. كانت الأولويات هي جمع شمل المهنيين ديال المغرب كامل من طنجة حتى للدويرة، وفي نفس الوقت تأطيرهم داخل واحد الشبكة المغربية لتنمية السياحة المستدامة، أولا للتواصل ولتبادل المعلومات والمعارف. ثانيا خلق شراكات مع منظمات حكومية وغير حكومية، مع جمعيات ديال المجتمع المدني اللي كتشتغل في هذه الجهات، وفي نفس الوقت مع السلطات المحلية والرسمية. كان عندنا واحد يعني تفكير قبل كل شيء، تفكير مقاولاتي، لأن الجمعية هي إطار كتجمع، ولكن تفكير مقاولاتي كيعطيها ذاك الشق التمويلي والشق الاقتصادي باش تكون قادرة على تحقيق وتفعيل هذه المشاريع اللي احنا متفقين عليها والاهداف اللي بغينا نحققوها. ربما الحمد لله جينا في واحد الوقت اللي هي ديال الكوفيد 19 بحال صحاو الضمائر وعرفوا بان السياحه المستدامه هي مستقبل العالم باسره. حنا كنتمناو التحدي الاول وهو نشتغلوا
على التأطير، لأن التأطير ديال جمعيات المجتمع المدني أو الجمعيات اللي كتعتني أو كتعني بالسياحة المستدامة مازال ما عرفاش شنو هو الجرد الخرائطي ديال السياحة، مازال ما كيعرفوش شنو هو التنمية داخل القرى يعني سياحيا. ثانيا يعني تأطير المآوي، لأن المآوي لما كيجي السائح كيماركي ولا كيلاحظ على أنه ناقص ولو أنه في العالم القروي، ولكن خصنا نعطوا الأهمية ديالو. حنا كنزوروهم حتى لعين المكان باش نحاولوا تكنيكمون يعني تقنيا نعاونوهم كيفاش يشتغلوا وكيفاش يستقبلوا ويتواصلوا مع ذاك السائح. ثالثا كاين واحد الهدف كيجمعنا حنا كاملين المغاربه، هي الجمعيه المغربيه لتنميه السياحه المستدامه في خدمه القضيه الوطنيه اللي هي الصحراء. لهذا كان اول ملتقى في هذا الملتقى هو ملتقى ودنون، قلميم ودنون، كان هو اللبنه الاولى باش الاشتغال مع هاد الناس على العرض السياحي وفي نفس الوقت تسويق القضيه الوطنيه ونعبئوهم كيفاش يتواصلوا مع الاوروبيين. تحياتي. شكرا. السميه ديالي جميل العبد من واحد تيغمرت، هذا متحف تيغمرت 38 عام دابا كنحاولوا باش نجمعوا ذاكره الرحال ولا ميموار دو سود دو ماروك. هاد الدار لاج دو 300 ans il était un auberge pour les caravaniers. Nous on base sur l'histoire pour garder la mémoire du sud du Maroc pour des autres générations. La date de création de ce musée? Le musée, ça fait 38 ans, mais ça commence qu'on est depuis 2001-2002, sur le guide Rotar, sur des autres guides. Et soyez la bienvenue. Merci bien.